Yeah, but he said he has to come to highway, so he can't do that. News a lot of things. हो नॅशनल हायवे रोडाचो काम चलता आनी हे जंक्शन हे रुमडे जंक्शन इज व्हेरी बिजी जंक्शन. सो हे जंक्शनार आमकां रोड डिवायडर तेणी हें केलो आनी रोड डिवायडर घालता म्हणलें. सो वी रिक्वेस्टेड डेम कित्याक हे रोड डिवायडर जर घायलो जाल्यार हे सायड ह्या रोडार 2-3 इन्स्टिट्यूशन्स आहा. एक विलेज हॉल आहा, दुसरें डिवायन रिट्रीट सेंटर, थर्ड सिस्टर एडोरस कॉन्वेंट आनी फोर्थ विलेज हॉल आनी फ्रॉगिलँड. सो हेजेर न्हू ट्रॅफिक खूब वयता आनी हो रोड हिंगसून वेर्ना कनेक्ट जाता. सो वी आमचे रिक्वेस्ट कितें गायलो की ह्या रोडार आमकां डिवायडर घालनासतना दोनी वाटेन रंबलर ऑर स्पीड ब्रेकर घालून थिंग आमगे ओपन दवर. सो आमी एक लेटर केला ऑनरेबल मिनिस्टर PWD आनी ही हॅज एश्युअर्ड. ताणें सांगिल्लें आमकां आपण डिझायन करपा लायत म्हूण प्लॅन आनी ताणें इन्स्पेक्शनूय केलां आनी आमी सगळ्यांक लेटर केलां लोकल MLA पंचायत आनीक PWD आनी आमगे एक रिक्वेस्ट जस्ट बिकॉज टू एवॉयड इनकन्विनियन्स. कित्याक हॉल काजरा हॉलाकूय जायत लोक हिंगा वयता आनी हिंगसून आतां तेणी हें ओपनींग हें बंद दवरून नियर टू आश्रम आनी हिंग थिंग आयले न्ही. मोर ओवर आनी दुसरी आहा आमगे डिमांड होली रोजरी कॉन्वेंट आहा. सो थिंगा होली रोजरी कॉन्वेंटा कडेन आमी ओपनींग मागलां आनी नेक्स्ट इज कार्मल कॉलेज. सो कित्याक जाता इस्कुला बसीस आनी कॉलेज बसीस ती स्टुडंट्सांक घेवन येताय सकाळची आनी जर तर तांकां ओगो जालो जाल्यार इट वील टेक लॉट ऑफ टायम तांकां इस्कुला पावपाक. आतां सिस्टर सांगता म्हाका दॅट भुरगीं लेट पावताय आनी पेरंट्सांक खूब त्रास जाता. सो हे आमी एक अर्नस रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटा कडेन ते टू जस्ट रिथींक आनी हें ओपन दवरपाक. आनी आमगे सगळे पंच फात्यापूर पंच मागीर आमगे बेळ्ळोय पंच देन किरवाड पंच. सो ऑल दीस रोड इज कनेक्टेड टू ऑल द थ्रू आउट द विलेज. मीन्स फ्रॉम हियर इट गोज टू फात्यापूर आनी वेर्ना आनी ह्या वाटेन आनूस आनी किरवाड. So it is the main connecting road to the interior village wards. So बंद केले किती डिफिकल्टी जातले तुमकां हांगा? हांव फात्यापूर पंच आमची गिवन अ पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आनी म्हाका सांगिल्लें ताणें हांव मेळटें पर्सनल सिस्टरूय मेळपा सोदताले तो म्हणपा नाका आपण मागीर सांगता आपण इन्स्पेक्शन करता म्हणून. आनी इट वॉज गूड ऑन हीज पार्ट. तो येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी ही टोल द कॉन्ट्रॅक्टर टू or PWD to hold on and ताका मी रीप्लॅन मागला. ही हॅज आस्क्ड फॉर न्यू प्लॅन मागलो म्हणून सांगता. सो ही सेड ही विल डू समथींग बट एट द सेम टायम वी वॉन्ट एट कमल कॉलेज कित्याक ती बसी सकाळची बसी येताय न्हू ती बसी स्टुडंट लेट पावतली. सो दॅट इज he promised us also that he will do for us. आणि मोर ओवर वन मोर वॅलिड पॉयंट इज आतां National Highway 66 is gone other side, Western Bypass. Western Bypass is in fully operation. वो रस्तो we had asked for means वो denotify करमु. It is still shown as National Highway 66. How can they show two national highways at a same location? So this is also shown as Highway Toi Kaila. So we have put a request to him. वो डिनोटिफाय तरी करूं. डिनोटिफाय केल्यार इट वील कम अंडर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अंडर PWD. सो नाव इट इज प्रेझेंटली अंडर NHAI. सो तो टेंडर पयच पयलीं तेणी डिसायड करून येतलें टू डिनोटिफाय. आय वॉज सरपंच हियर. आय हॅड टोल्ड मेनी इयर्स बॅक वेन दे प्रपोज दॅट रोड टू डिनोटिफाय दीस इमिडिएटली. कित्याक आतां हो रून कोण सगळे लोकांक भरपूर त्रास जाले आमगे नुवेच्या लोकांक कोणाय घर हें जालें आनी कितें जालां कंपाऊंड वॉल म्हणलें. सो इफ इट वॉज डिनोटिफाय हें इतलो करपाक गरज ना. इज नॉट अ बिजी रोड. दुसरें नाव हिंगा बस स्टॉप आसाय 2 आनी आमगे जाणटे लोक खूब बाजरांगा वयताय मारगांव. सो तांकां तो रोड क्रॉस करून थोडी पांट घेवन आसताय. सो तांकां हिंग क्रॉस करपाक भरपूर त्रास जातले बंद केले. सो कार घेवन बंद तांकां कांय न्हू. कार घेवन जस्ट ते कॅन गो विदीन मिनीट आनी येवपा जाता. बट
people are going on bike or solo meeting on चड जातात. So आम्ही एक earnest request to government to keep this open and similarly to look at Kamal College and Holy Rosary. Even Kamal College, there are 4,000 students are coming to for the college plus You junior met to the college. local MLA on this regard this. लोकल फंड सांगपा म्हणल्यार आतां हे फूल आमगे चडशे लोकलूच आयज पंच म्हूण म्हणजे बावशिलिपान सांगिल्ले ते भाशेन सगळे इफेक्ट जातात. सो आमी टोटली ऑपोज करताय आनी आमकां हिंग ओपनिंग दवरपा जाय. हेच आमगे रिक्वेस्ट. नाव कितें गेलें? मिंगेल बारेटो. तुम्ही पंच मेंबर न्हू हय. पंचायती पास करा आमी तुम्ही ती ग्रामसभा मिटींग जायचे जावन मागीर गेले तेमी आतां गेले तेमी पयलीं ते डिवायडर घालून आले. सो आमी पंचायती रेजोल्युशन घेतलें मागीर. पंचायतीला दिला आम्ही लेटरही दिला. आय थिंक आमगे गांवचे जायते पिकअप आनी ट्रक चलताय. सो ही इज वन ऑफ द ट्रक ओनर. सो ही वॉन्ट टू टेल. आता सुद्धा व्हडली गाडी घेण्यात आहे न्हू ते व्हडली गाडी घेऊन आमकां एसी पडटा टर्न मारता ती मुखार वचून फाटीं फुडें काडपाक मातशें कास्ती घेतलो आनी ट्रॅफिकाक मातशें कास्ती घेतलो आमकां. तुगे कितें हांगा? ट्रक चलता नाव कितें गेलें? लोरयो वाज Holy Rosary Convent School. So there are many students, nearly 800 students are studying there. So the parents are panic early morning to reach the students on time. It's very difficult. So they have to turn 2 kilometers away. So when the engineer was there, the divider, we have spoke to him. He did not listen. It is on the plan. So we cannot change. So we went with the parents. Principal went to meet the MLA, but there was no good response. So then when we came, we have to speak to the MLA of Mr. Digamba. So we are requesting him to open the divider near Holy Rosary Convent School. So it will be a better for our parents and the students walking also. It will be a good conveyance for us. Your name? Imelda Mary. आमकां वेरी देवा तर डिवायडर घालता आमकां त्रास जातले ताका आमकां एक रिक्वेस्ट दोनी सायडी स्पीड ब्रेक घालपाचें आनी आमकां क्रॉसींग करपाचें. नाव कितें गेलें? म्हजें नांव कॅजिटन बारेटो लुबें पंचायत.